dulu. Chapter 3 ni pendek dan chapter 3 ni pun tak masuk exam. Tapi jangan ingat tak masuk exam tak perlu belajar. Okay, chapter 3 ini akan digunakan untuk UPS dan juga assignment kamu. Okay, so apa yang kita akan belajar dekat chapter 3, which is kalau kamu tengok dekat sini kita ada 2 main subtopics, which is the first one is sequence and series lah, which is we akan cover arithmetic progression and also geometric progression. Okay, so ini saya rasa kamu sangat familiar daripada SPM. Okay, and then for 3.2 second subtopic kita akan tengok binomial expansion. Ini mungkin ada benda baru, saya pun tak pasti kamu dah belajar ataupun belum. Okay, but for today saya tak nak start 3.1, saya akan terus pergi kepada 3.2 binomial expansion. Okay, so apa yang kita akan belajar pasal binomial expansion akan ada dipecahkan kepada beberapa case. Okay, so kita tengok binomial expansion. So make sure you have your lecture notes with you. Jangan tengok goyang kaki sambil makan breakfast. Okay, salin. Okay, please jot down everything that I write. Okay, alright, so binomial expansion 3.2. So there are 4 learning outcomes for this subtopic, which is the first one is to write n factorial notation. Okay, n factorial notation. Biasa kita terus tekan calculator. Okay, factorial dekat calculator kamu. Shift, begitu. NCR. Okay, NCR. Ini disebut sebagai NCR lah. Okay, as a binomial coefficient. Okay, apa itu binomial coefficient nanti kita akan tengok. And then find the expansion of A plus B n where n is a positive integer. N is a positive integer. So apa? N tu ialah ini, power dia. Okay, and then kita akan tengok determine the expansion of 1 plus x to the power of n, tapi n dekat sini pula ialah rational number. So as you can see from here, kita akan expand ini dan juga ini, tetapi perbezaan expansion kita datang daripada n ni. Okay, sama ada dia positive integer ataupun dia ialah rational number. And also kita akan determine the general term dan sebagainya lah. Ini tak ada masalah, nanti kita tengok. Alright, so let's see definition of n factorial and binomial coefficient. So tadi saya cakap apa itu binomial coefficient. So n factorial biasa kita tekan calculator kita dah dapat jawapan. Sekarang kita nak tahu dia punya definition. Apa definition dia? Inilah dia. Okay, if n is a positive integer then n factorial, ini kita panggil sebagai n factorial. Tanda tu kita panggil sebagai factorial. Okay, jangan kamu belajar mathematics, kamu tak tahu tanda seru tu dipanggil sebagai apa. Okay, so definition dia ialah n minus 1, n minus 2, n minus 3 sampai kita akan dapat 1. Okay, itu basically definition kita. Contoh dekat sini, first example, 5 factorial, kita akan dapat n, dekat sini n. So 5 lah. Multiply, kejap kat sini akan dapat 5 lah. And then kita ada 5 minus 1. 5 minus 1 is 4. And then kita ada minus 5 minus 2, 3. Sampai kita akan dapat 1. Okay, which is kalau tekan calculator 5 times 4 times 3 times 2 times 1, kamu akan dapat 120. Okay, so that is definition untuk n factorial. Okay, sama je kalau kamu tekan 5 factorial daripada calculator kita. Okay, sekarang kita nak tahu definition sahajalah. Okay, same goes here. Ini tak ada masalah, saya tak nak buat lagi sekali. So 6 factorial pun sama juga, tapi tengok dekat bawah ialah 4 factorial. Okay, saya tulis 4 factorial di bawah. 6 factorial ialah 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, tapi saya nak jimatkan masa, dia kita boleh tulis sebagai 4 factorial. Okay, 4 factorial ni teruskanlah 4 darab 3 darab 2 darab 1. Tapi kenapa saya berhenti dekat situ? Sebab 4 factorial dengan 4 factorial boleh cancel out, which is we end up with 3 times 5, 30. And also 0 factorial is equals to 1. Okay, so 0 factorial dan juga 1 factorial, kedua-duanya equals to 1. Okay, itu perkenalan kita dengan n factorial. Biasanya digunakan bila soalan suruh show. Okay, so kena ingatlah. Yang kedua, kita nak berkenalan pula dengan binomial coefficient. So apa itu binomial coefficient? As you can see from here, ini ialah
NCR. Okay, kalau bentuk macam ni, contoh sama juga kalau dia bagi kamu 5, 2. Contoh ini bukan matrices, ini kita letak sebagai 5C2. Okay, 5C2. So ada tiga definition, tiga cara tulis lah. Yang first one macam ni, yang second one macam ni, yang third one ialah formula dia. So whenever you see NCR, the formula is N factorial, kita dah belajar tadi, N minus R factorial multiply by R factorial. So that will be the definition lah. Okay, so let's see, kita ada 5-2 dekat situ, which is 5-2 bermaksud 5C2. If you want to find the answer, kalau tekan calculator boleh. Kita tekan calculator 5. Abang kejap saya cek calculator. Okay. Okay, kalau kamu keluarkan calculator kamu, which is you supposed to have your calculator with you. Okay, kalau kita tekan calculator, tanda C tu ialah, contoh saya nak tekan 5C tu, kita tekan 5, kita tekan shift, tanda bahagi. Okay, 2. Shift, divide. Tanda C tu kita tekan dekat shift, divide. Saya rasa semua calculator sama je. Which is kalau tengok jawapan dia 10, okay, memang kita terus boleh dapat jawapan. Tapi sekarang kita nak buat jalan kerja. So the formula is N factorial. So N kita ialah 5. So 5 factorial over N minus R factorial. So 5 minus 2 factorial darab dengan R factorial. R ialah 2. Okay, so from here you can get your answer. This one is 5 factorial is 20. Yang bawah dapat 2 and then we have the answer 10. Okay, so that's it lah. So apa yang kamu kena tahu basically apa formula dia lah. Biasanya kita akan guna calculator. Soalan ni, soalan definition ni penting kalau soalan suruh show. Okay, so we need to know the definition. Tetapi kalau dikira, tekan calculator je lah, kita nak jimat masa. Okay, yang dua ni boleh try, that will be the answer. Okay, sekarang the most important part is binomial expansion. Semua orang masih okay? Boleh? Boleh? Boleh dengar? Boleh. Alright. Boleh. Okay, so now paling penting, learning outcome 2, learning outcome 3, learning outcome 4, semuanya berada dekat sini. Okay, so apa perbezaan antara yang kita cakap tentang expansion tadi ialah nombor 1, ini yang kita nak expandkan. Okay, kenapa kita kena expand ni contohnya? Macam mana saya nak bagi contoh? Contoh, biasa kalau kita expand A plus B square, kita akan expand A square plus 2AB plus B square. Okay, ini contoh dia. Power 2. Kalau kita expand power 3 pun ada formula juga sebenarnya. Okay, so the formula will be A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. Okay, ada formula juga. Okay, tapi kalau dia panjang kan susah nak hafal. So kalau kita jumpa cube, kita akan expand satu-satu. Okay, sama juga. Kalau ada A plus B to the power of 4 pun ada formula juga. Tapi kita tak nak buang masa lah nak hafalkan formula. So daripada mana, macam mana kita nak buat benda tu, itulah kegunaan binomial expansion kita. Okay, so untuk expandkan ini ada dua case. Okay, apa yang saya cakap yang perbezaan case dia ialah kita kena tengok N. So bila soalan kata expand the binomial expansion, contoh macam tu, first thing yang kita tengok, nombor 1 penting. Tengok N. Tengok N kita. Sama ada rational. Rational ni fraction ataupun negatif lah. Ataupun positive integer. Okay, sebab ini yang akan tentukan case kita, yang akan tentukan kita punya formula. Okay, so formula for n positive integer, so ini ialah positive integer. Contoh dekat sini ialah kalau saya ada 3 plus x to the power of 6. Ataupun kita ada 5 minus x square to the power of 10. Contoh.
Okay, so apa formula dia dekat sini ialah N0, NC0 which is tadi kita dah belajar, tekan je calculator, jangan buat formula pula dekat sini. Okay, A to the power of N, B to the power of 0, nampak macam panjang formula ni tapi tak panjang, tak susah pun. Apa yang kita tengok dekat sini ialah N kita akan berkurang. Okay, sampai akan dapat 0. Akhir sekali A kita, power A kita akan dapat 0. Sekejap bagi saya 1 minit. Okay, tak apalah, kejap lagi lah kita explain. Yang penting kita kenal bentuk dulu. Okay. Yang kedua, case yang kedua kita ialah binomial expansion for n is negative integer or fraction. Okay, negative integer or fraction. Yang tadi positive integer. Okay, so this will be the formula lah. Okay. Macam saya cakap tadi, formula ni nampak panjang, susah nak dihafal, tapi tidak, senang sahaja sebenarnya. Okay, nombor 2 ni, case yang kedua ni ialah the R plus 1 term of the binomial expansion of A plus B to the power of N. Okay, ini penting untuk kita cari koefisien. Contoh dia kata dia minta koefisien yang ke-6. Okay, kita jangan buang masa expand satu-satu. Kita boleh terus cari T6 dekat sini. Okay, boleh terus cari T6. Okay, yang tu nanti kita tengok. So kita tengok case yang pertama. Yang tadi saya nak explain. For N positive integer. So, formula ni nampak panjang tapi tidak. Kamu tengok A kita, dia tolak 1, tolak 2, tolak 3, tolak 4, tolak 5 sampailah A kamu akan jadi power of 0. So, apa yang jadi dekat sini, nombor 1, power of A akan berkurang. Okay, sampai kamu dapat A to the power of 0. Apa jadi dekat B pula ialah jadi 0, 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 sampailah dapat N. Ni N nilai kita. Okay. Power of B kita pula akan menaik. Okay. Dan kena make sure nombor 3 power A plus power B mesti akan jadi N. Okay, total dia mesti akan jadi N. Contoh N tambah 0 dapat N. N minus 1 tambah 1 akan dapat N. N minus 2 tambah 2 akan dapat N. Okay, so we take note kalau ada kesalahan ataupun careless lah dekat situ. So itu 3 cerita tentang for N positive integer. Case 1 kita. So let's see example 18. Saya tak nak tengok formula, jangan tengok formula, kita tengok macam mana nak buat je. Alright. Formula tak perlu dihafal, okay? Jangan hafal, beria kamu hafal N0, N1. Jangan hafal formula. Faham kan? Okay, so first thing first, make sure you list out these 3 main important things. A, B dan N. Okay, so kita listkan. A kita ialah 2. So ini generalnya kita tulis sebagai A plus B to the power of N. Okay, so A kita ialah 2. B kita ialah X. N kita is 5. Okay, so that will be it. Paling penting, 3 benda ni akan ada dalam formula kita. So how to expand this is the first one is NC0. N ialah 5 di bawah 0. Okay, A, start with power N. So 5. B, start with 0. Okay, B kita ialah X lah. Ya sorry, sekejap. So A kita ialah 2 to the power of 0. B kita ialah X to the power of sekejap. 0, 5. Okay, so ini start dia. NC0, A power N, B power 0. Okay. N0, A power N, B power 0. So substitutekanlah A kita tadi 2, N kita 5, B kita X, 0, 0 lah. Okay, and then teruskan, barulah kita pakai yang 3 benda ni. Okay, power of A akan turun, power of B akan naik. So sekarang plus. Okay, 5 kekal sebagai 5, R dekat sini akan naik sampailah kamu jumpa 5, 5 kita akan berhenti. Okay, so 1. So power of A akan turun. Sekejap saya tulis sikit. 2 to the power of 5. Okay. Power of A akan turun. So kat situ 5, kat sini akan jadi 4. Power of B akan naik. Dekat sebelah 0, sini akan jadi 1.
And then teruskan lagi. Sini akan jadi 5 2 to the power of, turun naik. Plus 5 3, turun, naik. Plus 5 4, turun, naik. Plus 5 5, dan kita tahu kita akan berhenti. Let's see betul ke apa yang kita buat. Turun, naik. Which is you are supposed to end up with yang ni akan jadi 0, yang ni pula akan jadi n. Okay, so kalau macam tu insyaAllah lah tak ada kesilapan lah dalam kita punya expansion dekat situ. And always check balik point yang ketiga, which is power of A dengan power of B kalau ditambahkan akan jadi n. Okay, 5 plus 0 5, 4 plus 1 5, 3 plus 2 5, 2 plus 3 5, 1 plus 4 dapat 5, 0 plus 5 dapat 5. Okay, so possibility untuk betul tu besar lah. So sekarang basically keluarkan calculator kamu, tekan sahaja. Okay, 5C0 tekan, 5 shift bahagi 0 dapat 1. 2 to the power of 5 dapat 32. X to the power of 0 ialah 1, so kekal. Plus 5C1 dapat 5, 2 to the power of 4 dapat 16, sini X. Plus 5C2 dapat 10, this one is 8, this one is X square. Plus 5C3 masih lagi dapat 10, times 4x cube plus this one, 5C4 is 5, 2 power 1 is 2, x power 4 plus 5C5 is 1, 2 power 0 is 1, x to the power of 5. Okay, and then we have everything and then we just simplify. 32 plus 80x plus 80x square plus 40x cube plus 10x4 plus x5. And that will be our expansion. Okay, make sure semua orang keluarkan calculator. Kamu jangan tengok saja. Tengok saja memang tak faham. You have to try. Masukkan dalam calculator. Apa lagi color dia? Okay. So as you can see, tadi n kita 5, dia punya expansion mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 extra 1 dekat situ. Okay, expansion dia mesti ada extra 1. Sini ialah x to the power of 0 lah. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 dekat situ. Jelas? Faham? Faham. Faham? Okay, so kita cuba sekali lagi untuk expansion. Tak apalah, ini kamu cuba sendirilah. Okay, B dengan C kamu boleh cuba sendiri, nanti boleh buat dalam kelas. Kita akan discuss dalam kelas, bukan buat dalam kelas. 24x square minus 32x cube plus 16x4. Okay, and that will be the answer. C saya tak ada jawapan, nanti saya bagi jawapan. Okay. So itu case n positive integer. So sekarang kita masih lagi dekat case n positive integer, tetapi dekat sini kita nak cari term. Okay, the r plus 1 term. So bila kita guna case 2 ni, whenever the question said, contoh soalan dekat sini ialah, ini kita sebut n term Bila kita nak guna ialah nombor 1 bila soalan suruh find coefficient. Okay, keyword dia ialah find coefficient. Ataupun soalan cakap, sorry kejap
Okay, so the R plus 1 term bila kita nak guna ialah nombor 1 whenever the question said find coefficient. Nombor 2 ialah bila dia suruh cari n term. N term dekat sini contoh soalan ialah find the 5th term in the expansion of x plus y to the power of 9. Takkan kita nak expand satu-satu macam kita buat tadi. Okay, buang masa. So kita terus cari T5 dekat situ. Okay, so itu cara kedua. Nombor 3 pula dia boleh tanya find the term independent of x. So apa term independent of x? Nanti kita tengok. Okay, so when to use R plus 1 term di ketiga-tiga kejadian tersebut. Okay. So macam mana nak guna? So formula, this will be the formula. TR plus 1 and CR AN minus RB to the power of R. Whenever I ask in class apa formula R plus 1 term, kamu sepatutnya boleh bagi tahu saya ini formula dia. Okay, so you have to remember this formula. Saya tak nak kamu termenung kiri kanan depan belakang bila saya tanya R plus 1 term. So now, terus tulis dekat dalam sticky notes kamu ini R plus 1 term. Dan bila nak guna ini. Okay, so step. Ada 3 step dekat sini. Senang je, nampak je macam susah tapi senang. First kali is to substitute A, B, N into TR plus 1. Okay, sambil kita tengok step tu kita terus buat lah. Let's see example 19. Find the coefficient of y to the power of 5 and x to the power of 6. So tengok yang soalan dia coefficients. Okay, so kita tahu kita terus boleh guna R plus 1 term. Tak perlu kita nak expand macam kita guna formula tadi. Okay, so apa soalan ni nak ialah coefficient of y 5 and x to the power of 6. So contoh untuk expansion tadi dia minta find the coefficient of x cube. Which is coefficient dia ialah 40 lah. Okay, tapi kita tak nak buang masa expand satu-satu. So macam mana kita akan terus guna formula. Okay, so let's see. Dua benda dia nak, coefficient of y and coefficient of 6. So soalan ini terbahagi kepada dua. Kita bahagikan siap-siap. Satu untuk cari coefficient of y5. Satu lagi untuk cari coefficient of x to the power of 6. Okay, so sekarang kita ada ini. Ini yang kita perlu cari. So macam biasa, kalau tengok formula ada A, ada B, ada N, ada R. So listkan everything. So A is equals to X, B is equals to Y, N is equals to 9. So ini 3 benda. R tak perlulah cari, R yang akan naik turun, R yang kita akan cari sebenarnya. Okay. Aim dekat sini ialah to find R first. Okay, kita akan cari R dulu. So step yang pertama. Substitute A, B, N into formula TR plus 1. So this will be the formula kita substitutekan. Okay, so kita tulis TR plus 1, R kita tak ada. So kita tinggalkan. N is 9, R kita tak ada. A is X, N minus R, 9 minus R. B power R, so Y to the power of R. Okay. So selesai masukkan, kita pergi kepada step yang kedua which is compare term to find R. Okay, compare term to find R. So step yang kedua. Saya satu. Okay, so step yang kedua, compare with apa yang kita nak cari sekarang ialah kita nak cari di kiri, kita nak cari y to the power of 5. So kita akan compare with y to the power of 5. So tengoklah pasangan dia. Takkan nak compare x 9 minus r dengan 5 dengan y to the power of 5 sampai
sampai tahun depan pun belum tentu lagi akan dapat. So kita akan compare dengan y to the power of r lah. Okay, so y to the power of r is equals to y to the power of 5. So automatically balik semula kepada chapter 1. Single, base sama, kita boleh compare dia punya power, which is we have find our r. Okay, so dah ada r, baru boleh pergi kepada step yang ketiga, which is to substitute r back into tr plus 1. Okay, so step yang ketiga, substitute semula. Substitute r equals to 5 into formula D1. Okay, formula dekat sini. Okay, so pergi balik kepada step yang pertama. Semua apa yang tertinggal dekat sini ialah r sahaja. So kita substitutekanlah. Okay, r plus 1. 5 plus 1 ini ialah 6. Okay, which is term yang kita nak cari ialah term yang ke-6. So 9, 6. X 9 minus 6. 5. R kita 5. R kita 5 sahaja, term dia ialah R plus 1. So dia jadi 6. So 9 minus 5 X 5. So which is, tekan calculator, 9C5, you supposedly get 126. X to the power of 4. Y, sini Y. Y to the power of 5. Okay, so as you can see from here, dia minta coefficient of Y5. So padam Y5 selain daripada itulah coefficient kita. Okay, dia minta coefficient of Y5, padam Y5 kita, selain daripada itulah coefficient kita termasuk dengan X4. So our final answer, coefficient of Y5 is 126 X to the power of 4. And that's it. Kita dah jumpa coefficient untuk y to the power of 5 tanpa perlu expand satu. Faham? Okay? Okay. So untuk x to the power of 6 pula, yang ni buat sendiri, try buat sendiri. Compare dengan x lah. Okay, jangan compare dengan y pula. So which is, yang ni samalah, step pertama samalah. So apa yang kita kena buat, ambil x to the power of 9 minus r di step yang kedua. Compare dengan x to the power of 6. 9 minus r equals to 6. R sama dengan apa? Substitutekan balik. So coefficient untuk x6 kita dekat sini ialah 84y3. Okay, please try buat soalan x to the power of 6. Nanti kita tengok dalam kelas. Okay, so setakat ni ada dua soalan yang saya minta kamu buat. Soalan example 18b, example 19 x to the power of 6. So ini dua soalan. Okay, masih lagi dekat TR plus 1 term. Kenapa? Sebab baca soalan, determine the terms independent of x. Term independent of x. Lagi satu pula, pujuk aku. Terperanjat saya. Term independent of x, which is mesti kena guna TR plus 1 juga. Okay, jangan bersembang Kalau saya lah jumpa ataupun kawan-kawan saya jumpa kamu, student saya dekat kafe yang pakai earphone tapi entah tengah buat apa-apa, tak dengar apa yang saya buat, nanti kena. Okay, so determine the terms independent of x. So we know that we have to use TR plus 1 term punya formula. Okay, so tulis balik formula kita tadi, TR plus 1 equals to NR A N minus R B power R. Okay, ini formula kita. So apa pula term independent of x ini? Okay, terms independent of x, maksudnya kita nak cari coefficient of x to the power of something which is independent of x. Ini maksudnya ialah x to the power of 0. Okay, so ini kena ingat keyword dia. Independent of x maksudnya x power of 0. So sama je konsep macam tadi, bezanya kita nak cari x to the power of 0 lah. Okay, apa nombor yang di depan? X to the power of 0, which is
You know that x to the power of 0 ialah 1. Jawapan akhir yang kita akan dapat ialah constant sahajalah. Okay. Kita try lagi sekali. So macam biasa, keluarkan A, keluarkan B, keluarkan N. So ini ialah A plus B power N. So A kita ialah X. B is 1 over X. N is 8. Okay, so di sini kena berhati-hati sebab apa? Kita tengok. Okay, step yang pertama, substitutekan dalam formula. Okay, so kita substitutekan. So TR kita tak ada, tulis TR plus 1. N kita 8, R kita tak ada. A is X, N minus R, so 8 minus R. B is 1 over X. R kita pun masih tak ada. Okay, so selesai step yang pertama. Tetapi kita belum boleh pergi kepada step yang kedua, which is to compare X to the power of 0. Kenapa? Sebab untuk soalan sebelum ni, dia suruh compare dengan Y to the power of 5, which is Y kita memang dah single dekat sini. Okay, Y to the power of 5 memang single duduk sorang-sorang, kita boleh compare, tak ada masalah. Okay, tetapi untuk soalan ni, ini semua X. Okay, X 8 minus R 1 over X power R. Kita nak compare dengan X to the power of 0. Okay, belum boleh compare terus. Tak boleh buat 8 minus R power R. Jangan macam-macam 0. Tak boleh. Okay, so what we have to do here is we need to simplify kan ini dahulu. Okay. Simplify X. Make it single. Single. Bukan double, bukan couple, single. So macam mana? Basically ialah indices kita lah. So kita ada 8R, 8CR. Okay, so ini kita boleh naikkan atas dulu. So X 8 minus R, X to the power of negative R. Okay, so multiplication of two indices, power akan jadi tambah. So kita ada 8R, X 8 minus R plus minus R. Okay, take note kat sini. Minus R. Plus negative R dekat situ. So negative R plus negative R. So 8 minus R lah. Which is we end up with 8R X 8 minus 2R. So dekat sini kita dah nampak dah X kita dah single. Okay, apa maksud single tu? Macam ni je lah, dia duduk satu base dekat situ ada power. So itu yang kita kena buat. So bila kita jumpa kita punya X tu di beberapa tempat. Then baru boleh kita pergi kepada step yang kedua, which is to compare X to the power of 0 independent of X dengan kawan ni. Okay, ini dah single, kita boleh compare kan. So X to the power of 8 minus 2R is equals to 0 X to the power of 0. Base sama, single kiri, single kanan, base sama. So barulah kita boleh compare power. Which is kita dapat R is equals to 4. Okay. So selesai step yang kedua dekat situ. So apa step yang ketiga, kita basically substitutekan balik sahajalah. Okay, substitutekan balik dekat nombor 1. So jangan substitutekan kat sini. Kita dah simplify kan, kita substitute lah dekat sini. Okay, substitute back here. So TR plus 1, 4 plus 1 will be 5 equals to 8, 4 X 8 minus 2 times 4. Okay, so tekan calculator, kita akan dapat 70 X to the power of 0. So gamlah X to the power of 0, which is the question asked for term independent of X. So term independent of X is $70. Okay.
Okay? Are you guys okay? Okay. Okay. Alright, so saya rasa saya nak berhenti dekat sini sebab saya tak nak sambung negative fraction sebab nanti akan tergantung. Okay, saya rasa saya akan berhenti dekat sini tetapi kita ada masa lagi, ada 15 minit lagi. So apa yang saya ataupun kamu sebenarnya, apa yang saya akan buat ialah saya akan bagi video untuk chapter 3.1. Okay, untuk chapter 3.1. Video tu menggunakan nota lain tapi lebih kurang sama sahaja. Soalan pun sama saja, sikit je lah lainnya. So apa yang saya nak kamu buat is for the last 15 minutes untuk tengok video tersebut. Okay, so for the first tutorial saya nak tengok nota kamu berisi. Okay, untuk 3.1 sampai example 20 dan juga video yang saya akan bagi nanti, which is tak silap saya sampai arithmetic lah, sampai example 6. Boleh faham? Okay? Boleh, madam. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Saya akan postkan videonya sekejap lagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Kita ada soalan, itu sahaja. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, thank you.